जनाब चेयरमैन, मुझे मेरे साथियों ने कहा है कि मैं आपको पहले मुबारकबाद पेश करूं कि आप बतौर चेयरमैन तशरीफ़ लाए हैं, और उसके साथ ही मेरी किस्मत ने यावरी की है कि मुझे मौका मिल गया, क्योंकि ये मेरा माइक ब्लिंक कर रहा है पिछले 2 घंटों से, और इसकी बारी तो आ गई बहुत अर्ली, लेकिन मेरी बारी आपके आने पे आई। बहुत शुक्रिया। वेलकम। जनाब चेयरमैन, बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हो चुकी है आपके आने से पहले, और जो सियालकोट का वाक़या है, ज़ाहिर है कि इसका सियासत से या हुकूमत से या अपोजिशन से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। ये हम सब का एक इज्तमाई मसला है, पूरी कौम का एक इज्तमाई मसला है, और इस तरह के मसाइल हमें आज दरपेश नहीं हैं। बरसों से हम इस चक्की में पिस रहे हैं। बरसों से ऐसे ही होता है कि एक वाक़या होता है और दूध में एक उबाल आता है, और फिर ये उबाल जो है ये एक ठंडी लस्सी में तब्दील हो जाता है, और हम वहीं के वहीं चले जाते हैं जहाँ से हमने खेल शुरू किया होता है। दहशतगर्दी एक रवैया है, एक सोच है, और एक रुझान है जो तक़वियत पाता चला जा रहा है। और उसके पस मंज़र में अगर हम देखें तो ख़ुद हम अहले सियासत के जो रवैये हैं, जिनमें अदम बर्दाश्त है, अदम तहम्मुल है, गाली गलोच है, इल्ज़ामात हैं, एक दूसरे के गिरेबान पे हाथ डालना है, एक दूसरे के चेहरे पे कालक मलना है, एक दूसरे को रुस्वा करना है, ये सारी चीज़ें जो क़यादत के हवाले से फूटती हैं और ऐवानों के अंदर जन्म लेती हैं, ये रफ्ता रफ्ता कौम के अंदर भी जाती हैं, और वहाँ फिर वो ग्रोही सोच पैदा होती है जो कानून को अपने हाथ में ले लेती है। जनाब चेयरमैन, कानून हाथ में लेने का रुझान उस वक्त कवी होता है जब 2-3 अवामिल किसी कौम के अंदर पैदा हो जाते हैं। पहला अमल यह है कि अगर मैं ये काम कर गुज़रूँ तो कोई मेरी गिरफ्त करने वाला नहीं है। दूसरा ये होता है कि अगर मैं ये काम कर गुज़रूँ तो कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और तीसरा ये है कि अगर मैं अदालती अमल से भी गुज़रूँगा तो अदालती अमल से भी देर सवेर के बाद में सुरखरू हो के बाहर आ जाऊँगा। गोया कानून पर से उसका एतमाद उठ चुका होता है, अदलिया पे उसका एतमाद उठ चुका होता है, लिहाजा वो जो करना चाहता है ख़ुद कर गुज़रता है। ये एक वाक़या नहीं है। हम देखते हैं अदालतों के अंदर कत्ल हो जाते हैं, मुकदमे चल रहे होते हैं, एक फ़रीक दूसरे फ़रीक को मार देता है, उसके पीछे भी यही मुहर्रिक होता है कि उसे इंसाफ के अमल पे यकीन नहीं होता पूरी तरह। ये हमारा एक कौमी रवैया बन चुका है। हम जब यहाँ से 2-2.5-3 घंटे की मुसाफत पे चले जाते हैं दुबई में, तो हमारी काया कलप हो जाती है। हम एक डिफरेंट आदमी बन जाते हैं, एक डिफरेंट कौम बन जाते हैं। हम ज़मीन पे थूकते हुए भी 100 बार सोचते हैं कि ऐसा करें या ना करें। सिगरेट का एक टुकड़ा भी नहीं फेंक सकते वहाँ पे, मास्क सरका नहीं सकते हम, लेकिन यहाँ आते ही हमारी वो सारी जबिलतें जाग उठती हैं, इसलिए कि हमारी कोई गिरफ्त नहीं, हमारा कोई ज़ाब्ता नहीं, हमारा कोई मुहासबा करने वाला नहीं। अब हम 1000 तकरीरें कर लें। तकरीरें क्या होती हैं? खूबसूरत लच्छेदार अल्फाज का मजमुआ होती हैं, वो उधर से भी हो रही हैं, इधर से भी हो रही हैं, लेकिन अमल हमारा क्या है? अमल हमारा ये है कि हम ऐसे लोगों के सामने बेबस हो चुके हैं। ये सियालकोट का सिर्फ एक साने को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। हम बेबस हो चुके हैं, रियासत मजबूर हो चुकी है। रियासत एक ऐसे आदमी को पकड़ रही होती है और दूसरे आदमी के लिए जेल के दरवाज़ा खोल रही होती है, जो उससे भी ज़्यादा गुनाहगार मुजरिम होता है। रियासत एक की बेड़ियाँ उतार रही होती है और दूसरे को हथकड़ियाँ डाल रही होती है, जो एक जैसे जराइम करते हैं। रियासत एक के ख़िलाफ़ हथियार उठा रही होती है, दूसरे के सामने हथियार डाल रही होती है। इस तरह से कौमें नहीं बनती, और इस तरह से इंसाफ कायम नहीं होता, और कानून का तहक्कुम कायम नहीं होता, रियासत की अमलदारी कायम नहीं होती। हमारे यहाँ हज़रत यही जनाब चेयरमैन यही रवैये हैं। और हम मिसाल में देना चाहता हूँ कि हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। आपने जनाब चेयरमैन घड़ी देखी है, अभी मेरे 5 मिनट नहीं हुए, आपके आने से पहले यहाँ 15 मिनट तकारीर हुई हैं। सिर्फ ये है कि जुमे की पहली अजान हो चुकी है, और मैं 5 मिनट सिर्फ 1-2 बंद। चले मैं 5 मिनट जी प्लीज़
چلیں۔ میں 5-6 منٹ ٹھیک ہے، بالکل جناب چیئرمین میں 5-6 منٹ میں ختم کرتا ہوں۔ جی اب ٹی ٹی پی سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں اور مذاکرات کے ہم خلاف نہیں ہیں، ہم نے خود بھی مذاکرات کیے تھے، لیکن یہ مذاکرات کس سے ہو رہے ہیں، کون کر رہا ہے، کہاں پہ ہو رہے ہیں، کس سرزمین پہ ہو رہے ہیں، کون سہولت کار ہیں، کن شرائط پہ ہو رہے ہیں، ریاست کیا دے رہی ہے ان کو، ریاست کیا لے رہی ہے ان کو، کسی کو کچھ خبر نہیں ہے۔ ہمارے مذاکرات جب ہوئے تھے ایک کمیٹی ہاؤس کے اندر بنی تھی جس میں مجھے اس کا کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا تھا، کھلے عام ہوئے تھے، ہم ہر روز شام کو ایک پریس ٹاک کرتے تھے۔ اس وقت کے وزیر اعظم میں ان کے ہمراہ تھا، ہم چل کے عمران خان صاحب کے گھر بنی گالہ میں گئے، یہاں کئی لیڈر بیٹھے ہوں گے جو اس وقت موجود تھے، اور ان کو بریف کیا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اب کسی کو نہ اس ہاؤس کو پتہ ہے نہ دوسرے ہاؤس کو پتہ ہے کہ کس سے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ جب ایک طرف آپ ان لوگوں سے مذاکرات کریں گے اور خفیہ کریں گے، اور دوسری طرف آپ کہیں گے جی کہ ہم قانون کی بالادستی قائم کریں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں ان کو برداشت نہیں کریں گے، تو آپ کے ان کھوکھلے الفاظ پہ کون یقین کرے گا؟ کوئی اعتماد نہیں کرے گا۔ جب آپ کے قول کچھ اور ہوتا ہے، فعل کچھ اور ہوتا ہے، تضادات ہوتے ہیں دونوں کے اندر، تو پھر ریاستیں جو ہیں اپنا تحکم قائم نہیں کر سکتی۔ کیا ہم نے آج سے کچھ ہی دن پہلے، اس واقعے سے کچھ ہی دن پہلے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ اس واقعے میں کون ملوث تھے، لیکن وہ سوچ ضرور ملوث تھی جس سوچ کے سامنے ہم نے چند دن پہلے ہتھیار ڈالے تھے، وہ فکر ضرور ملوث تھی، وہ جذبہ ضرور ملوث تھا، وہ خود سری ضرور ملوث تھی جس کے سامنے ریاست نے چند دن پہلے ہتھیار ڈالے تھے۔ تو ریاست یا ہتھیار اٹھانا سیکھے یا ہتھیار ڈالنے ہی کو اپنی حکمت عملی بنائے تو کام آگے چلے گا، ادروائز یہ سلسلہ جو ہے وہ اس طرح نہیں چلتا۔ اور پھر جناب چیئرمین، ہماری ترجیحات کی درست درجہ بندی نہیں ہو رہی، ہمارے حکمرانوں کا زیادہ وقت ان چیزوں پہ صرف ہو رہا ہے جو غیر پیداواری ہیں، فلاں کو پکڑنا ہے، فلاں کے خلاف مقدمہ بنانا ہے، فلاں کو فلاں جیل میں ڈالنا ہے، فلاں کے خلاف اتنے ریفرنس بننے ہیں، یہ ترجیحات ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں فوکس کرنا پڑے گا اپنے اس دہشت گردی کے رویے پہ، اس سوچ پہ، اس عمل پہ، اور اس طرح کی کارروائیوں پہ، اور دوغلا پن چھوڑنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ایک کی بلائیں لیں اور دوسرے کے سر پہ بلا بن کے مسلط ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم یہی کچھ کر رہے ہیں، ایک کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہیں، ہتھیار ڈالتے ہیں، اس کی بلائیں لیتے ہیں، اور دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اسے پتہ ہے کہ مجھے بھی چھوڑ دیں گے، اسے پتہ ہے کہ کل یہ میری بھی بلائیں لیں گے۔ تو یہ دو عملی کا رویہ جو ہے، یہ دوغلا پن جو ہے جناب چیئرمین، یہ ہمارا اصل مسئلہ ہے، اور جب تک ہم اس مسئلے کو ایڈریس نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بہت شکریہ۔ ٹوٹل 10 منٹس ہیں میرا خیال